Selo Jezer. Nevjerojatno lud put nas je doveo do sela koje i dalje živi. Nikad čula, nikad bila, ali Kakav je put? predivno. Put je uzak i krivodav, ali je asfaltiran, tako da to dosta znači. I nemojte poći gore. Da nas ne vodi desno put, Ne, nego lijevo. se dajte lijevo između dvije male livadice ćete proći. Važi. I kasno ćete doći među ona dva brda gdje se ovako sastavljaju. Važi, vidim. Ovako, Ona dva, vidim. Tuda ćete da prođete i sve se dajete pomalo, sve staza vodi put. Po stopica, ova kozja staza kako se kaže. Važi. I nekih sat vremena, ali tako nam Pa boga mi tako, nećete vi, a možda izađete i prije ako budete Pa, brzo išli. Koliko idu stranci ili naši ljudi ovuda? Često, baš često. Često, je? Često, baš često. Sad kad su lijepi dali svako malo, čudi mi da našto nije neko već. A možda je s te strane, ima i stalno. Da, stubama Baš se peli, da. stalno. I motori dolaze, biciklisti, stalno poneko ima. Baš lijepo, super. Idemo do napuštenog sela Vališta iznad Boke. To selo je nekad bilo granica Crne Gore i Boke. I s nama su naši drugari. Ovo je Uroš, ovo je Teo, ovo je Ivana, nju znate, i Damjan koji vodi u stvari turu. Damjane, vodi nas. Ti si glavni. Dolje. Sredina. Jako je malo tih zelenih obradivih površina u ovako velikom kršu i definitivno je svaki zeleni pedalj blago u selu Jezer. Jako magično selo, ušuškano. Nije markirana staza, ali vidite nekako je put za sad očigledan. Reci nam Teo, jel ti se sviđa tura za sad? Da, sviđa mi Da li je se. poručuješ tvojim vršnjacima? Da, preporučujem, ali mislim da moji vršnjaci igraju sad igrice na PlayStation karticu. Selo, idete okolo i onda dođete ovdje na neku raskrsnicu. Imate lijevo i desno. Nemojte desno vas taj put vraća u selo, nego idite lijevom stranom. Treba da idemo gore preko onoga prevoja. Dok se ekipa spušta stazom dalje, naziru se kućišta, napuštene, odnosno trošne, urušene kuće sela Vališta. Mogu li ovo da fokusiram? Nisam sigurna, možda i mogu, ne vidim od sunca, ali sat vremena. Jednom predivnom stazom punom mahovine, kamenja, kaćuna, šumice, jako raznovrsna staza i lijepa, lagana. Ulazimo u selo i nailazimo na prve prave markacije. Centralno mjesto sastajanja ljudi iz sela, puno je tu, ostaci jedne kuće, druge kuće, a mi zapravo tražimo zidine. Tražimo sat. Ima jedan interesantan zid, nekom je isklesano 12 i 15. Nekome je to bilo bitno. Izgleda baš interesantno. Sad je 11:20 i mi ćemo čekati 12:15. Ovo selo je Ivo napušteno je dosta davno, rekli bismo. Da. To je u stvari nije bilo selo, koliko smo mi čuli, ovo su bili katuni za velike i male zalaze. Sela koja su dalje ka Njegušima. Ali veoma interesantno. Idemo da vidimo pogled na more, to je u stvari. I ovo neko trešnjeno drvo iza nas koje je procvalo, Ja, vidi ga. pravi vjesnik proljeća. Ivo, se vide stube? Šta su stube? To nam nisi rekla. Evo ti kamera. Vidimo stazu koja je na cik-cak, kao zmije se spušta dolje do Ljute i to je zapravo ta stara staza koju su koristili seljani kad bi se peli iz grada u Katun, a sad je planinari koriste. To je teža tura koja možete doći do Vališta, treba nekih 2-2,5 sata, a ovaj je malo lakše ipak. Pogled, Pogled od 1 do 10. od 1 do 10. 10. 9. 9! Šta ovo brojimo nazad, jel? Vidimo Svetog Andriju i Svetog Iliju. Sveti Ilija. Sveti Ilije, vrmac. Sveti Andrije. I naravno Orijen, jedan od definitivno ljepših pogleda na Bokokotorski zaliv.
K2O. Inače, jedan od razloga zašto vidimo markacije u ovom dijelu je što su vališta dio Primorsko-planinske transverzale. Ovdje prolazi put od Orijena do Rumije ili od Rumije do Orijena, zavisi u kom idete smjeru. Što kaže Ivo? Sat i po vremena odavde, odnosno 3,6 Do Malih malih zalaza. zalaza. Evo ga i sad, kasnimo jedno pola sata, nama je sad 12:45, a ovdje je vječito uklesano 12:15. Možda 16. 12:16. Golub? Evo, Velika ptica? jes. 1,89 Znači, Nula. 19 ili da. 1,8. I 12, što kaže Ivana 16, ali 15 je malo iskošni sat. Sad može. Otkud sat ovdje, a momci? Kuće su nam strogo imale funkciju, kamen, a ovdje je neko nešto uklesao na ovom mjestu. Nevjerojatno. Vjerojatno je vidio nešto u boku, ali tako? Možda se stvarno nešto desilo u 12:15. Generalno preinteresantno mjesto. Cijeli kraj je nekako, ima neku energiju dobru i mističnu.